Nous devons accueillir les réfugiés de partout dans le monde quand ils sont en danger et nous devons accueillir particulièrement les réfugiés syriens. أقامت منظمة العفو الدولية بمدينة مونريال وقفة تضامنية مع اللاجئين السوريين مطالبة الحكومة الكندية بالتدخل العاجل لجلب أكبر عدد من اللاجئين العالقين بين سوريا وأوروبا ومؤكدة على أن الأزمة هي أزمة إنسانية لا تمس أوروبا فقط بل كندا وكل دول العالم. Les pays limitrophes autour de la Syrie, 4 millions de réfugiés syriens ont déjà reçu leur grand lot de réfugiés syriens. J'étais au Liban au mois de juin et oui, j'ai pu constater qu'il y a vraiment un débordement de l'accueil des réfugiés syriens dans les pays limitrophes. C'est à notre tour, au tour d'autres pays, de prendre la relève. Nous ferions la même chose. Nous fuirions dans les mêmes conditions. Nous prendrions nous-mêmes les mêmes routes dangereuses avec nos enfants et même les petits-enfants pour fuir le conflit parce qu'on n'a pas le choix. Nous ferions la même chose. Il faut les accueillir. Le Québec veut accueillir 3000 réfugiés syriens additionnels à ce qui est prévu déjà d'ici le 31 décembre. Donc, il faut que le gouvernement essaie de faire plus pour les faire venir plus vite et de faire que le processus soit moins long. كما تناول الكلمة عدة شخصيات تمثل منظمات وجمعيات كلها غير راضية لما آلت إليه حالة اللاجئين في ظل تقاعس الحكومة الكندية في أخذ التدابير اللازمة وفي أسرع وقت ممكن. وكانت كلمة السيد فيصل العظم مدير مكتب المجلس السوري الكندي بمونريال لها أثر كبير في نفوس الحاضرين. Ils sont entre vous aujourd'hui. Vous avez été touchés par les photos de ce petit bébé qui s'appelle Aylan, qui avait une connexion ici au Canada et qui s'est fait refuser par notre gouvernement. Et vous connaissez l'histoire. Malheureusement, je dois vous dire que nous, en tant que Syriens, on suit ce dossier depuis 4-5 ans et ce n'est pas la seule photo qu'on a vue. Il y a des milliers et des milliers de photos d'enfants, de civils qui sont morts sous la famine, qui sont morts parce qu'ils ont aspiré du gaz, qui sont sous siège, etc. Ça fait 4 ans qu'on essaie de se mobiliser. Malheureusement, on n'a pas été nombreux. On a essayé de toquer la porte du gouvernement pour leur dire « Nous avons des familles qui sont en Syrie sous bombardement. Nous avons des familles qui sont déplacées à l'extérieur de la Syrie, qui sont très vulnérables. » Mais ça a pris cette photo pour bouger l'opinion publique et c'est grâce à vous, chacun de vous aujourd'hui, que nous avons au moins une porte qui s'ouvre du gouvernement et nous avons une opportunité. Très clairement, vous savez qu'il y a une corrélation entre votre mobilisation, votre solidarité et les décisions qui sont prises aux politiques. Aujourd'hui, nous avons un rassemblement. J'espère qu'on va continuer à se mobiliser, on va continuer notre solidarité. On a besoin de vous. Ça fait 4 ans. Vous pouvez parler aux Syriens qui sont à côté de vous, qui se sentent comme des orphelins. Aujourd'hui, on se sent fort parce que vous êtes ici, vous êtes avec nous. On a besoin de votre solidarité. On a beaucoup de caméras ici. Et ça, c'est des photos et des images qui vont être reflétées partout. Donc, je vais dire réfugiés syriens. J'aimerais que vous dites bienvenue. Réfugiés syriens. Bienvenue. Réfugiés syriens. Bienvenue. Réfugiés syriens. Bienvenue. Vous êtes formidables. Merci. اختتمت الوقفة التضامنية بتشكيل سلسلة بشرية يدا بيد معبرة عن الصعاب والعراقيل التي يتعرض لها اللاجئون السوريون أمام مرأى ومسمع العالم. Aujourd'hui, on organise une chaîne humaine de solidarité pour montrer la solidarité des Canadiens et des Montréalais particulièrement, pour accueillir plus de réfugiés syriens, pour montrer qu'ils se préoccupent de leur situation et pour rappeler aussi au gouvernement du Canada qu'il a des devoirs, c'est une responsabilité de droit international d'accueillir les personnes qui sont en danger et qui fuient le conflit. Ce n'est pas juste un problème européen, c'est un problème aussi canadien et qui doit faire partie de la réponse concertée mondiale pour répondre à cette crise-là des réfugiés. اليوم اجتمعنا بهذا النشاط المنظم من منظمة العفو الدولية وهدفها هي لفت النظر والضغط أيضا على الحكومة الكندية لحتى تأخذ ملف اللجوء السوري بشكل جاد. للأسف من ال 12 مليون سوري اللي تهجروا 8 ملايين داخل سوريا و4 ملايين خارج سوريا فقط 2300 لاجئ تم توطينهم لداخل كندا وهذا الرقم معيب جدا وجميع الحاضرين بيتفقوا انه رقم معيب جدا فلذلك نحن
هدفنا الأول هو إرسال الرسالة أنه الرأي العام الكندي هو ضد هالسياسة الصعبة جدا وهالباب اللي عم يتسكر بوجه اللاجئين السوريين، وأمنيتنا أنه نقدر نساعد. وطبعا معروف اللي بيقدر يساعد إنسان واحد مثل كأنه ساعد الدنيا كلها. فنحن بنشكركم على تضامنكم. On reçoit plus des réfugiés syriens qui ont moins de contraintes pour rentrer, plus de financement, pour des campagnes de financement par le gouvernement pour que rentrent les gens. C'est vraiment honteux ce qui arrive et c'est vraiment déchirant. سبب وجود الحرب اللي صارت عندنا ببلادنا الحقيقة. انت من سوريا؟ من سوريا. كان كتير صعب انه نستمر. انا حضرت تقريبا سنة من الحرب وقطع الكهرباء والخوف والرعب والحواجز، فما كان في حل الا اني اجي لهون لكندا وان شاء الله. انت كنت في سوريا؟ انا كنت في سوريا، انا عشت سنة من الاحداث تقريبا. كان سهل عليك باش؟ الحقيقة انا اولادي موجودين هون، اولادي درسوا هون وهن كنديين اوريدي، فكان سهل اني اجي، بس معاني بانه عائلتي كلها موجوده هنيك وعم يتقتلوا بالحرب وعم تتهدم بيوتهم. لما تشوف الصور المرعبه يعني اللي يعيشها اخواننا السوريين، انا 4 سنين ما عم بعرف النوم، يعني انا دائما بقلق بخوف برعب على اهلي، على كل يوم خبر بنسمع بيت حماية تهدم، اهل زوجي، بيت اختي تهدم، عم بيروح قتلى كثير عنا بالعيله وبالشوارع وبالمنطقه. كل سوري بيهمني، كل سوري ان كان من الجهتين، يعني كل بيهمنا الامان، بيهمنا الاستقرار. تهجرنا وطلعنا من بلادنا وعم نعاني كثير الحقيقه، عم نعاني من الغربه، عم نعاني من الشوق، عم نعاني بخوفنا على اهلنا وعائلتنا. فبتمنى انه قبل ما اهم من انه يقبلوا الريفيجي هون اكثر، بتمنى انه يوقفوا لنا الحرب ببلادنا، بتمنى انه كل الدول العربيه والاجنبيه يتكاتفوا ويوقفوا الحرب، لانه اللي باقيين بسوريا حرام. كافي، يعني 4 سنين من المعاناه كان كافي بالنسبه للكل. يعني سعيده جدا انه راني متواجده مع الناس الكثيرين اللي راهم يجوا يساندوا اخوتنا السوريين اللي راهم يعيشوا يعني محنه، اكبر محنه نقدر نقولها في التاريخ البشري، وهذه فرصه باش كامل نحاولوا بقدر المستطاع انه نساعدوهم ونمد لهم يد المساعده، وان شاء الله ربي يقدرنا جميعا على انه نعاونوهم ونوقفوا معهم في الازمه الكبيره هذه ان شاء الله. On a organisé cette chaîne humaine aujourd'hui à Montréal, comme beaucoup de chaînes humaines qu'il va y avoir à travers le globe au cours des prochains jours, des prochaines semaines, mais pour dire à notre gouvernement qu'il doit en faire beaucoup plus pour accueillir des réfugiés syriens ici au Canada, qu'il doit les accueillir maintenant et qu'il doit les prendre à sa charge. C'est pas uniquement la population d'accueillir les réfugiés, c'est une responsabilité du gouvernement parce que le Canada est signataire de la Convention relative aux droits des réfugiés. Il a donc une obligation d'accueillir les gens qui sont en détresse, comme les 4 millions de Syriens qui ont fui leur pays depuis le début du conflit en Syrie. Bienvenue aux réfugiés! Bienvenue aux réfugiés! وفي الوقت الذي تستقبل فيه ألمانيا والنمسا الآلاف من اللاجئين بالابتسامات والورود، نجد هنا بكندا إجحاف وشح مرير في حق الإنسانية، حيث يتضارب الساسة على عدد اللاجئين المراد استقبالهم ما بين 3000 إلى 10,000، وهذا على مدار 4 سنوات عجاف، رغم أن الحالة استعجالية لا تحتاج إلى تعطيل بل تحتاج إلى تدويل. مصطفى عبد الواحد، مونريال، كندا.